Cebu. Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu. Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lenes. Good morning, Super Yui Lenes and DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na, Cebu. Kini mga bus galagas kanginan. Ini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Morning na Cebu. Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, Integrated Provincial Health Office giimbestigara na ang kamatayon sa 34 anyos nga inahan og sa bata niini. Pamilya sa mag-inahan nangayo og hustisya. Morning na Cebu. Giingong prostitution activity sa usa ka dapit sa konsolasyon, diin gikabalak-an ang pagkalambigit sa mga menor de edad, gipaimbestigahan sa provincial board. Morning na Cebu. Samtang ang pagkalambigit sa mga kapulisan himo na og investigasyon sa naitabo sa grade 6 student nga nakagapos na ang duha ka mga kamot dihang niuli sa ilang panimalay didto sa Lapu-Lapu. Morning na Cebu. O sa kauluhan, Baste Duterte dunay kondisyon sa di pa makigsumbagay kang PNP Chief Nicolas Torre III. Morning na Cebu. Samtang DBM ni pasalig nga dunay igong calamity funds ang gobyerno alang sa mga lugar nga naigo sa mga kalamidad. Morning na Cebu. O sa balitang international, 12 ka mga tao patay sa nitabong ikwentro sa mga militar sa Thailand ug Cambodia sa giawayan nga border niini. Morning na Cebu. Paukad to mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio Local News. Alas 5:40 na mga kapuso diri sa atong tulumanon ug karon sa mga detalye sa balitang lokal. Giimbestigara na sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO ang kamatayon sa usa ka 34 anyos nga inahan ug sa bata niini nga taga Argao. Kinigibutyag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro dungan sa pag-ingon nga gihatagan na sab nila og tabang pinansyal ang pamilya sa mag-inahan. Matod pa sa gobernadora nga nasubo siya sa dahitabo sa mag-inahan og ipasalig nga seryoso kining gitan-aw sa iyang administrasyon. First of all, my condolences to the family, my deepest condolences to the family, no? Sa katong mother and child na namatay. Really, ni-reach out kami sa family yesterday. Nagpadala na tag flowers, nagpadala na tag, financial aid, no? Nagpadala na ta, unya, ang PHO is investigating what exactly happened. So, it's really heartbreaking what happened to the mother. Ang tipig sa pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Giklaro ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, ang pangu sa IPHO, nga base sa ilang inisyal nga investigasyon, wa magpabaya ang mga doktor sa Argao District Hospital o sa Karkar Provincial Hospital. Siya miingon nga na-admit ang inahan primero didto sa Argao apan nagibalhin kini sa Karkar. Samtang ubos sa pag-atiman sa tambalanan sa Karkar, normal pagyud ang inahan og ang anak ni anang pagkagabi sa pitsa 21 sa Hulyo hangtod pagabuntag sa pitsa 22 base sa monitoring sa OB-GYN sa Karkar. Apan dihang pagkaudto na, nasubay nga naglisod na ang anak didto sa ilawom sa Taguangkan. Apan na timing nga ang OB-GYN off duty na, hinungdan nga gi-refer sa Talisay District Hospital alang sa cesarean operation. Miingon si Dr. Arsenal nga kaya kaayong i-perform sa Karkar ang cesarean operation kay naay mga gamit. Apan niadtong higayuna, wa nay eksperto nga doktor nga mopaanak. Suma pa nga maayo pa ang vital signs sa inahan samtang paingon sa Talisay. Apan ang bata pag-abot sa Talisay giingong patay na samtang ang inahan giingong naglisod na sab.
Apan sa bahin ni Governor Pambari 4, may klaro kini nga subayon nila pagtarong kung wa bay manubag ng mga doktor o mga personnel sa mga pampublikong tambalanan. Based sa amuang mga investigations, makaingon ko nga si Argao ug si Karkar Hospital did everything sa ilahang ability to serve gyud maayo sa kaniyang nga pasyente. In fact, pag-transfer sa pasyente gikan sa CPH Karkar ngadto sa Cebu South Medical Center, stable ang vital signs sa mama. Ang bata ra ang nag-distress. Samtang gihaya na sa ilang panimalay sa bukirang bahin sa lungsod sa Argao, ang lawas sa inahan og ang iyang batang babae. Hustisya ang gipangayo sa pamilya sa mag-inahan kay matud pa nga kung naatiman pa unta dayon, dili unta kini mahitabo. Morning na Cebu! Gipa-imbestigahan sa Provincial Board ang gingong prostitution activities sa usa ka dapit sa Barangay Poblacion Oriental, lungsod sa Konsolasyon, din gikabalakan ang pagkalambigit sa mga menor de edad. Sa sesyon sa Cebu Provincial Board, gipasar ang resolusyon ngadto sa kapulisan. Gisugyot ni Board Member Lawrence Lagun sa ikaunom nga distrito nga susiyon ang report sa gingong prostitution activities sa usa ka lugar sa Poblacion Oriental sa lungsod sa Konsolasyon. Matod sa opisyal, daw sayano ra kining gihimo og may mga higayon nga may nalambigit pa nga mga menor de edad. Ang mga lugar sa pagkaron bakanting luna nga dunay dagkong kahoy dool sa o daghang kahoy dool sa sentro sa lungsod din kun maadlawan daghang tawo ang mosuri sa dapit. Gipasabot sa hepe sa Konsolasyon Police Station Police Lieutenant Colonel Yunil Avergonzado ang mga laka nga ilang gihimo. Wala tayo any reported nga as to prostitution diri sa atong police station, and I've already coordinated sa ako ang WCPD. Wala tayo reported nga incident regarding anak. Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Yunil Avergonzado, apan gipasalig sa kapulisan nga nag-imbestigar na sila sa mong report. Misaad sab sila sa hugot nga monitoring sila mga personnel o gani may mga na-assign na sila sa maong dapit. Natay existing diha nga fixed visibility point wherein natay patrol car nga designated yun diha nga area sa ato ang market kay tapad lang sa merkado, sir. Ang iyang designated area mag-grooving 24 hours, sir. So dili na to makailang nga na mga tao diha, sir, kay kanang lugar sa ginganan then nasa mga kadanan diha, sir. Ang dugang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Yunil Avergonzado, gikatakda nga makigalay ng kapulisan sa mga lokal nga opisyal alang sa paghatag og feedback o pagpa-update sa himong investigasyon kabahin niini sa Barangay Poblacion Oriental. Morning na Cebu! Alas 5:45 nihimo na og imbestigasyon ang Women and Children Protection Desk sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office kabahin sa naitabo sa 12 anyos nga grade 6 student nga nagkagapos na ang duha ka mga kamot dihang niuli kini sa ilang panimalay sa Barangay Luok niadtong Biyernes pasado alas 10 sa gabi. Apan matud pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police, nga wala pa'y natumbok nga responsable. Matud pas ama-amas biktima gipa eskwela ang ilang anak sa magtiayong kauban nila sa simbahan busa wala kini masayod nga nilakaw kini niadtong Biyernes sa gabi. Apan matud pa sa amahan na nanghid ang bata sa magtiayong nagpa-eskwela kaniya nga muadto kini sa balay sa iyang classmate kay adunay himuong assignment. Pag uli ni ini pasado alas 9 sa gabi, ikatahong giatangan siya sa upat ka mga batanong lalaki nga nagpurong sa naong gamit ang ilang mga t-shirt uban sa ilang tulok ka mga batanong babae o gidala sa ngit-ngit nga bahin sa purok sampagita ang bata. Pag-ingon niya, ma'am, na purok gilubil ko. Mo to gidasa sa ngit-ngit nga dito nga lugar. Mo to ato siya subagsum ako siya gibutan naman gisumbag daw siya sa iluyo. Duha ka laki nagupot, ma'am. Nya duha ka laki magsigsumbag niya. Nga din ko ma'am kanang gigapos siya. Nakaiskapo lang ang biktima dihang may naaging nga residente sa dapit nga nakapalibwag sa usab sa grupo sa mga batanon. Ang insidente daling report sa ama-ama sa bata ngadto sa barangay apan wa nay naabta na mga tanod dihang ilang gisusi ang dapit sa nahitabuan. Wala kay walay CCTV sa dapit. Isusi sa mga opisyal sa barangay ang dapit nga may mga CCTV nga posibleng giagian sa grupo. Gikan sa nahitabo alas 9 hangtod alas 11, wa jud mi nakitaan, ma'am, na naay mga 7 ka buok na uban.
Ang tipik sa pamayag ni Konsehal Jerome Berdin, chairman sa Committee on Peace and Order. Matod pa ni Konsehal Berdin, dunay batang lalaki edad 11 anyos nga mulupyo usab sa dapit nga nagkakita sa hitabo apan wa kini makaila sa mga responsable. Dugang niini wa pa nasud sa curfew hours ang hitabo. Inoon gihingos ganila nga masubay kayod kon si kinsa ang mga responsable ug ang biktima wala mahisakop sa unsa mang mga gang. Ang CSWD Lapu-Lapu City ibutyag usab nga may medical ug financial assistance sila nga ihatag ngadto sa pamilya ilabi na sa naggasto niini sa pagpa-check up sa bata. Ikatakdang ipaubos usab sa counseling ug stress debriefing ang biktima. Morning Cebu. Gi-issuehan og citation ticket sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office kung sentro ang usa ka dakong kondominium diya sa barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human ang hugaw nga tubig niini napunta sa residential area sa may purok yellow sa maong barangay. Ang sentro sa syudad sa Lapu-Lapu nakadawat og reklamong kalabot niini. Ato sa ilang inspeksyon, ilang nakita nga nag-leak ang hugaw nga tubig gikan sa maong kondominium paggawa sa ilang perimeter fence. Tungod niini, gi-issuehan sa Senro og citation ticket ang maong kondominium tungod sa kalapasan sa City Ordinance number 484-97, Article 6, Section 6. Tungod kay daghan naman ang citation ticket nga na-issue sa maong kondominium sa susamang reklamo, gi-endorso na kini sa City Legal Office. Morning Cebu. Alas 5:49 nagpahigay og livelihood training program ang Lapu-Lapu City Cooperative and Livelihood Resource Center diya sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban sa Ako Babae Federation, ilahang gitudluan ang mga benepisyaryo niini kung unsaon paghimo og empanada, paggama og sabon o gitudluan sa mga essential skills aron nga makaestablisar og ginagmay negosyo. Aduna po'y gihatag nga mga starter products ang syudad sa Lapu-Lapu sa barangay para sa mga benepisyaryo nga ilahang magamit sa pagsugod sa ilang negosyo. Morning Cebu. Alas 5:49 na mga kapuso. Super Radio Reports. Big time drug pusher sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, napusasan. Super Guam Logronyo, pasok! Gobera iwe, laing big time drug pusher adias Dakbayan sa Talisay ag nadakpan sa tog baga operatiba sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Police Office ingon man Talisay City Police at na sila gipigayo ka 5 bus operation magalas 8:53 kagabi diyan sa may Purok Gumamila, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Si Aka Epe, 45 anyos sa Ulitao, nga nagapuyo na sa may sitio Sausawan, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nakuha-anig 5 ka mga bultok na medium size sa shabu. Kuman siya gipalitan sa ito mga operatiba, usa ka putos ka shabu. Ga bubalor o ga 500 pesos at wala sa maoga 5 sa operasyon na recover kini illegal ga droga mutimbang kini tabanag 25 gramos o mobalor ngadto na sa 170,000 ka pesos. Kaso nga pagpamaligya ng illegal nga drogas, paghupot o illegal nga drogas ang iprepara ng kanus kapulisan, batok kang alias sa EP. Kini si Guama Logronyo sa GMA. Diwan ng Super Radio, dapat totoo. Super Radio. Registration sa umaabot nga barangay og sangguniang kabataan election imuon diha sa Robinson's Galleria. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok! Registration alang mismo sa gustong bubutar karong umabot sa eleksyon sa barangay Ingman SK sa buwan sa December. Gipanawagan nga sila mo parehistro diha mismo sa may Robinson's Galleria. Mga alas 5 o alas 9 ang takla sa buntag ato na sa alas 5 sa hapon din binyo ni matud pa ana sa may Movie World Robinson's Galleria sa Maydan General Maximum Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Sa pagpitsa dos iguman 3 alas 9 sa buntag ato na sa alas 5 sa hapon himo na suging alang mismo sa mga senior citizens nga gusto sa gamubutar nakipila ni ang mga estudyante tinunaan sa nagkaliya nga mga school o state university din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ang naisgutan nga binyo nakipaghimuon sa may Robinson's Galleria sa Maydan General Maximum Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahayt sa JB Super Radio DYWS. Dapat ito. Super Radio Cebu. Super Radio National News. Let's get ready to rumble.
tas paugnats kusog mga igala kaya ato mga opisyal ris Pilipinas magsinukmagay ni sila. Ibutyag ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte ang iyang mga kondisyon kung mosokol siya sa boxing match nila ni Philippine National Police PNP Chief Nicolas Torre III. Sa iyang video message nga gi-upload sa Facebook page, patod pa ni Basti Duterte nga kung seryoso ang PNP Chief ug adunay gibutang nga mga kondisyon, mubutang sab siya sa iyang kaugalingong kondisyon. Matod pa niya, musugot lang siya og sumbagay kung ingno ni Ture ang iyang amo nga presidente nga ang tanang elected officials kinahanglang mupaubos sa hair follicle drug test. Samtang wala pa'y reaksyon tubag o pamahayag ang kampo ni Ture kalabot sa mga pamahayag ni Duterte. Kahinumduman nga gisugda na ni Ture ang unang adlaw sa ihang training sa boxing sa sports center sa Camp Crame kagahapon isip pagpangandam sa hagit nga sumbagay ni Duterte. Ibutyag usab ni Ture nga nahinabi na niya ang management sa Rizal Sports Complex sa Manila aron tidto ipahigayon ang away karong Domingo. Muabot man o dili si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte, muhatag gihapon og tabang ang PNP sa mga napektuhan sa baha. Iangkon sa 55 anyos nga PNP chief nga nihuyang og gamay ang iyang resistensya tungod kay dugay na siyang wala maka-boxing. Alas 5:55 na mga kapuso. Samtang gipasaling sa Department of Budget and Management kon DBM sa publiko nga aduna pay igong pondo alang sa disaster response or recovery efforts sa mga lugar nga naigo sa mga kalamidad. Matod ni Budget Secretary Amena Pangandaman, anda ang gobyerno sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa mga individual nga nawad-ad o Pinoyanan tungod sa halapad ng pagbaha nunot sa kusog nga pag-uwan dahil sa mga bagyo nga bagat sa pipila ka bahin sa nasud. Dugang pa sa kalihim nga adunay National Disaster Risk Reduction and Management Fund o gigahin nga pondo nga magamit sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Gawas niini, matud pa adunay standby funds ang matag frontline nga ahensya nga magamit alang sa paghatod sa mga hinabang og recovery efforts. Niapilar usab ang DBM sa mga ahensya nga hugot nga makigalayon kanila aron mahatag ilang mga panginahanglanon lakip na ang pagpuno silang quick response funds naggamit alang sa relief o rehabilitation efforts panahon sa kalamidad. Morning ka, Cebu! Alas 5:57 na mga kapuso. Super Radio International News. May abot sa 12 ka mga individual ang namatay sa nitong engkwentro tali sa mga militar sa Thailand o Cambodia diha sa ilang giawayan nga border. Matod pas militar sa Thailand, gasagad sa mga namatay, mga sibilyan gikan sa tulo ka mga probinsya sa Thailand ug aduna sa ipipila ka mga tao ang naangol. Samtang wala pa gikumpirmar sa Cambodia kung aduna bay naangol o namatay sa ilang habig. Ang duha ka mga habig pulos nagbinayluay sa ilang pagpabutos armas. Daling misaka ang kabubot. Diin ang Thailand may akusar sa Cambodia sa pagpabuto og rockets, samtang ang Thailand may pabuto og airstrike sa militar sa Cambodia. Gipabakwit na sa duha ka mga nasod ang ilang mga tao nga naaduol sa border diin ang gipabakwit sa Thailand ang 40,000 ka mga tao. Morning ka, Cebu! Alas 5:57 na mga kapuso. Super Radio Weather News. Alang sa itong weather update, Sir Mark Gales, good morning. May buntag Sir Gab and Yui o sa atong mga sukintig paminaw kitong latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon o sa itong mga ibang bantayan ng mga bagyo diri sulod o gawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Atong unahon ni si Bagyong Dante, so siya nakagawas na kagahapon sa tuwang Philippine Area of Responsibility around hapon. And as of 3 a.m. ang iyahang sentro nahimutan na around 740 kilometers north-northeast sa mga Itbayat, Batanes. Hindi maong magyuha wala na direktang epekto sa bisanasang bahin sa nasod. Sa laing bahin usa ka tropical storm na doon na international name na Prosa na naanin himutang gawas sa Philippine Area of Responsibility around 2,030 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Sa pagkaroon kining mga magyuha ubos pa ang sansa na mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Kining si Bagyong Emong as of kagabi alas 10:40 nakalandfall na ni diha
sa may Pangasinan. Specifically diha sa may Agno, Pangasinan. So as of karon 4 AM ang sentro ni Typhoon Emong nahimutang diha sa kadagatan sa may Bangar, La Union. Kini mong bagyo aduna paghihapoy maximum sustained wind sa dala around 120 km per hour duol siyang sentro. Gustines ana sa 165 km per hour. Gayud kiti karon pa amin ang silangan sa gipaspason na 20 km per hour. So iyang tungbukod karon diri sa may northern Luzon and magawa siya diha sa may Babuyan Channel. Sa to nakita mag-aron na siya magkahinay sa mosunod na 12 oras since mag-aagi ni siya sa mga bukid diha o landmass sa may northern Luzon. Sa karon as of 5 AM bulletin aduna pa yung mga lugar nga napasakaan o signals number 1, 2, 3 and up to 4. So ubay-ubay diha sa mga central o northern Luzon na pasakaan pa o wind signals pud pasabot niya na kini mga lugar diha makasinati paghapon aning kusog nga hangin no dala sa mga pag-uwan pod ani ni bagyong Emong. So si Emong wala di siya direktang epekto diri sa Kabisayaan apan napa-enhance pagyapon sa maong mga bagyo ang southwest monsoon kung tawagan currently mo ay nag-apekto gyapon diri sa dakong bahin sa Kabisayaan labi na diri sa may western Visayas di karong adlaw expect gyapon sila dito ani dunay malag-umo na kalangitan nga naay mga katag mga pag-uwan pagparugdog kilat gumikan gihapon sa habagat. Diri sa central Visayas expect medyo dura ang panahon in terms sa ulan aduna tay masinati ani parang sa mapanganuron o usahay na adunay mga kulit ng mga pagpanag-um gumikan gihapon sa habagat. In terms sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan di gyud ta mo expect sa linaw nga dagat aduna pa gyud tay masinati nga kasarangan atol sa usahay kusog dabog huros sa hangin di na to katagatan aduna pud gihapoy kasarangan ito na sa baloron na kahimtang. Ato ang awag sa itong mga kaigsuonan na mahimo di na sa ito mapalaod karong panahon na libna itong mga dunay gagmay sa kina pandagat diin biluso gyapon ang ato ang karagatan tungod sa kaning balaod na kondisyon mugna sa pagkusog sa habagat. At ang itong sunod na update sa moong bagyo karong alas 8 sa buntag o dilan dako to diri sa buhatan sa DUSC Pag-asa kini si Mark Gales maayong buntag og daghang salamat. Salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Magtaan mo si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Ay sila si Leia Irata Cuevas nagminaw. Okay. Onya atay bagay si Madeline Bores tungol mga higala kahit binaha kuno sila sa Pampanga mga kapuso. Salamat kayo ninyo. Si Cleophas Bunhok, retired Inspector Cleophas Bunhok mga higala naron sa Hinundayan Leyte mga kaigsuonan nagpaminaw sa Sabang, Hinundayan, Leyte. Arita diri Puhon. Okay, Puhon tyo. Naay makalugar ta. Thank you kaninyo. Super Yui, napakaimuha. Mapag-greet si Sir Wendell Villanueva Gao sa iyang papa, retired jail Senior Superintendent Waldemar Villanueva. Happy 70th birthday. And sa iyang daughter po, Naya Shanen Waldemar Villanueva. Happy 23rd birthday from Sir Wendell Villanueva and family. Wataygong panahon mga kapuso at tangi mosunod karon dayon ang super hirit kita gihapon na mag-uban ni ana sa pagisgot sa pipila ka mga isyu may labot ang haring lungsod ingon man sa pagpamatis mga balita nga nahipos sa ato mga kauban. Ikan dito sa ato mga kanagkuan resistasyon Super Kit Matos Cortez atong station na manager, Algie Nabakita Program Director Fats Anthony Inzo, News Director dito sa transmitter site Super Alan Haka atong sparring partner Super Dondon Chief Villacarlos Jr. Salamat sab sa mga nagpaminaw karon sa Barangay RT Forever. Inisabi nyo mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowilanis. Iniusab inyong ubos galagad sa kanginan. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dili lang sa tulumanon. Morning na Cebu. O kami moingon, Adto